Good evening, Bapak Ibu guru hebat. Good evening, Bapak. Good evening, Pak. How are you today? I'm Eh, good. baik, Pak. Baik, baik ya. Um, I'm glad to see all of you here. Saya sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Uh, is my voice coming good and clear, Bapak Ibu? Apakah suara saya jelas? Jelas, Ya, Pak. betul, Jelas. Pak. Oke, ya. Baik, because this is our first meeting, yeah, let me introduce myself briefly. My name is Enos. I am English teacher of a senior high school, and I'm very excited to facilitate Unit 1 with you. Jadi, karena ini pertemuan pertama kita, Bapak Ibu, saya perkenalkan diri secara singkat, nama Enos, dan saya adalah guru SMA dan mengajar bahasa Inggris. Dan saya sangat senang bisa memfasilitasi Bapak Ibu dalam modul 1 unit 1 ini. Baik, Bapak Ibu, saya tidak memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri, ya, because it just so happens that our materials today is about self introduction. Jadi materi kita kebetulan sekali adalah tentang memperkenalkan diri. So in a moment you will introduce yourself in our activity. Jadi sebentar Bapak Ibu akan memperkenalkan diri dalam kegiatan kita. Is it clear, Bapak Ibu? Clear, Pak. Yeah, Pak, is it clear? Give your thumbs up reaction. Ya, kalau jelas Bapak Ibu berikan jempolnya. Oke, good. Thank you. Baik, Bapak Ibu, let's start our warm up game ya before we uh, continue our activity today ya. Jadi kita awali dengan warm up. Bapak Ibu, saya izin share screen. Oke, hold on. Oke, sudah tampak Bapak Ibu? sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. Oke, kita warm up dulu, Bapak Ibu. Eh, Bapak Ibu silakan memperkenalkan diri ya dengan eh, menggunakan format ini ya. Hello, my name is, langsung sebut nama Bapak Ibu ya. Serentak ya Bapak Ibu ya. At the same time. Bisa Bapak Ibu? Bisa, Pak. Sekarang ya, Oke. Pak. Ya. One, two, three. Serentak. Hello, my name My name is is Enos. Ummu Syahidah. Oke, good Oh, ya. nama pendeknya ya, Pak? Nama pendek aja Bapak Pak, Ibu. Pendek aja. Oh, nama pendek. Sebagai kegiatan pemanasan kita di awal pembelajaran ini. Our learning objective today, by the end of this session, you can introduce yourself and others completely in English, ya, using key phrases and simple descriptions. Dan to achieve this learning objective, kita akan melakukan beberapa aktivitas, ya. Seperti yang pertama warm up game tadi kita sudah lakukan. Kemudian yang kedua expert strategi, yang ketiga group switch and describe game, yang keempat kita listening session, dan yang terakhir adalah reviewing atau reflection. Oke, Bapak Ibu, kita mulai pada materi kita ya. This is how to introduce ourselves ya. There are four parts ya of an introduction ya. Jadi ada 4 bagian yang dapat kita gunakan ketika kita memperkenalkan diri ya, ketika kita bertemu dengan orang lain untuk pertama kalinya. Yang pertama greetings ya, atau memberi salam ya. Kita bisa bilang hello ya, hi, good morning, good afternoon, and so on. Yang berikut Bapak Ibu, telling the name ya. Kita bisa bilang my name is ya, I am ya,
and they call me and so on ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa sampaikan origin ya, asal kita dari mana ya. I am from, I come from, I live in, and etc. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa sampaikan hobi kita ya. My hobby is ya, my hobbies are kalau lebih dari satu ya. Dan kita bisa bilang I like, I enjoy to do something dan seterusnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, let's dive more into materials ya through discussion. I will divide you into groups ya. Saya akan membagi Bapak Ibu dalam kelompok ya. Dan dalam kelompok ini Bapak Ibu akan berdiskusi ya. Contoh-contoh bagaimana mengungkapkan salam ya, menyampaikan nama dan menyampaikan asal dan hobi Bapak Ibu ya. Dan kita menggunakan teknik jigsaw ya. Dalam kelompok Bapak Ibu akan disebut expert group ya. So each expert group will focus on only one part of a self introduction ya. Jadi Bapak Ibu akan dibagi dalam kelompok, 4 kelompok. Kelompok pertama Bapak Ibu hanya fokus pada menemukan bagaimana cara memberikan salam ya. Kemudian kelompok 2 bagaimana menyampaikan nama ya. Kemudian kelompok 3 menyampaikan asal, dan yang terakhir kelompok 4 akan menyampaikan bagaimana menyampaikan hobinya ya. Begitu Bapak Ibu. Is it clear Bapak Ibu? Iya Pak. Oke. Baik, kita langsung I will share you into breakout rooms ya. Alright, Bapak Ibu, you have discussed in your breakout rooms, and now you have come back to home group ya, in main group, in main room. So Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah berdiskusi ya di breakout room bagaimana menyampaikan salam, nama ya, asal dan hobi. Now I want to ask some of you, one of you, to tell us the result of your discussion ya. Mungkin Ibu Saidah bisa menyampaikan, memperkenalkan dirinya ya menggunakan 4 pola ini. Ya, baik Pak. Good morning. My name is Ummu Syahidah. I am from Ambon. My favorite hobby is reading books. Okay, good. Yeah, fantastic, Ibu Saidah. Yeah, that was good. So when we want to introduce yourself, yeah, include greeting, name, origin, and hobby. Yeah, nice. Bapak Ibu, I think you all master, yeah, the 4 parts of introduction. Yeah. Now let's go to the next activity. Yeah. It is group switch and describe. Here you will be shared in breakout rooms in pairs. Once in your group, introduce yourself to your partner in turn. Jadi Bapak Ibu, saya akan membagikan Bapak Ibu juga dalam kelompok berpasangan. Bapak Ibu akan saling memperkenalkan diri di sana. Dan setelah itu, after that you will come back after 2 minutes to main room and tell about your partner. Bisa demikian Bapak Ibu? Iya, Baik bisa. Pak, bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Ya. Here is your group. Oke. Bapak Ibu, you have discussed in your group with your partners. Now I will give chance to you to tell about your partners ya. Bisa
Dimulai dari Ibu Apriliani. Iya, Ibu Nova. Bapak. Okay. Now tell about your friends or your partner. Namanya siapa dan hobinya. Itu saja. Oke. My friend, her name is Syahida, and hobi apa ya? Atau alamat, Pak? Boleh, alamat boleh, hobinya dan hobinya boleh. Her hobby is reading book. Oke, ya. Give applause to Ibu Nova. Ya, you are getting hang of it, Ibu Nova. Thank you. Oke, good. Baik Bapak Ibu. I think that's all of our discussion. Ya. Now we go to the next activity. Yeah, it's about listening section. In this activity, you will listen a monologue and then decide whether the statement is true or false. Say it out loud, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu akan mendengarkan rekaman ini, kemudian tentukan apakah pernyataan-pernyataan ini dari nomor 1 sampai nomor 7 ini benar atau salah ya, sesuai dengan rekaman tersebut. Sudah siap Bapak Ibu? Siap, Bapak. Siapa? Okay, good. Yeah. Okay, listen carefully. Hi, my name is Ibu Mirtia. I come from Aceh, but now I live in Kalimantan on Jalan Merdeka. I am a teacher at this school. I like cooking and reading books. I have 2 siblings. I have 1 brother and 1 sister. My brother works in a shop. My sister is still in school. Okay, Bapak Ibu, number 1, Ibu Mirtia comes from Aceh. True or false? True. True, good ya. Okay, next number 2. Lives in Bandung on Jalan Merdeka. True or false? False. False, yeah, great. Yeah, okay. Number 3. She is a teacher at the school. True or false? True. True. True, good. Yeah. Okay. Number 4. She likes cooking and reading books. True or false? True. True. Okay. That's correct. Yeah. Number 5. Ibu Mirtia has 3 siblings. True or false? False. False. Okay. Yes. False. Yeah. Next, number 6. Her brother works in a shop. True or false? True. True or false? Her brother works in a shop. Yeah, true. Yeah. Okay. Okay. The last. Her sister is a teacher. True or false? False kayaknya deh, false. False. Ya. False ya. Ya. Saudara perempuan saya masih sekolah dia bilang tadi ya. Okay, wonderful. Bapak Ibu ya, you master all the materials today. Okay, this is the end of our activity. Now let's do a quick review. Hi, my name is Okay, our reflection. What 4 parts do we need for a complete self-introduction? Apa 4 bagian dalam kita memperkenalkan diri yang sudah dipelajari tadi Bapak Ibu? Siapa yang bisa jawab? Izin Pak, tapi boleh Pak. Oke, silakan Ibu Nova. The first, yang pertama, greeting. Greeting, ya, oke. Good. Name. Name, oke, good. Hobby. And where do you live? Yeah, origin. Yeah, where do you live? Okay, you got it. Okay, give applause to Ibu Nova. Yeah. Okay. All right. Okay. So when we want to introduce ourselves, yeah, first we have to greet, yeah, and then we tell our name, origin, and our hobby, yeah. Okay, you put all the pieces of
the puzzle together ya, untuk menggabungkan semuanya untuk kita memperkenalkan diri ya. Okay, good job Bapak Ibu ya. Now I think you can introduce yourself in English ya. You are ready to apply this strategy in your own classroom afterwards ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menerapkan ya materi ini ketika Bapak Ibu akan mengajarkan murid-murid Bapak Ibu di sekolah masing-masing ya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan aktivitas-aktivitas yang kita sudah lakukan tadi dalam kelas Bapak Ibu nanti. Baik Bapak Ibu, I think that's all for today. Thank you for your active participation and see you in Unit 2 and have a great day. Thank you Bapak. Thank you Pak, terima kasih.